Maayong adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Karong adlaw magapadayon kita sa paghisgot mahitungod sa mini na panudlo kagikan sa pagdugang kang Kristo Jesus. Na akong gipanguluhan, Jesus Christ plus nothing. Sa binisaya panahubad, Hesus Kristo dugangan og wala. Naa na kita sa ikaupat na yugto ning atong pagtulunan. Usa ta mo padayon, pahinumdom kadtong karon pa lang nakadungog sa akong sermon, mapamati ninyo ang part 1 hangtod sa part 3 ning atong pagtulunan didto sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Miles7, MYLC7. Ug napadyoy uban pa na akong mga topic dito na inyong mapaminaw. Apan kadtong nagasunod sa akong sermon diri sa inyong simbahan, ayaw lang mo pag-una, ula tayo pasalida diri. Nganong ato man yun ni siyang gitunan? Aron dili ta mahimong mapaling-paling sama sa balud na sunod-sunod lamang sa hapak sa hangin, walay lig-on na baruganan. Dali madani sa unsay tudlo sa kahanginan, sunod dayon. Ang kadelikado niining kinaiya kay samin kana sa kahuyang sa imong pagtuo. Wala nakagamot ang imong pagtuo. So dali ra ka maila, dali ra ka malimbong sa mga kahanginan. Ug dili madugay kini malaya ug mamatay. Unsay pasabot nako, nagdula lang ka sa imong kalag diha sa kalayo sa impyerno. Moingon ka nako karon, kagrabe pud ana brother Mylix imong gisulti. Uy, gadula jud sa impyerno. Pamati ha, wala ba mo kasabot nga labihan kay ni kaimportante na panalipdan nato ang atong pagtuo? 1 Timothy chapter 4 verse 1 atong basahon. Apan klaro ang giingon sa Espiritu nga sa ulahi nga mga adlaw in the last days, pipila mahulog gikan sa pagtuo, daghan ang mobiya sa ilang pagtuo, nga nagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug pagtulunan sa demonyo. Klaro kayo ha? Nganong nibiya sila kay nagtagad sila sa pagtulunan sa mga demonyo? Wala sad ana brother Mylix, uy, unsay wala? Sa dihang ikay wala kay baruganan, wala ka nakasinati sa taktika ni Satanas, dali ra kayo ka patuon. Dali ka mailad sa mga pagtudlop na pagdugang diha kang Kristo Jesus. Si Jesus ang pundasyon sa atong pagtuog, walay naalain pa. 1 Corinthians chapter 3 verse 11 atong basahon. Kay walay bisan kinsa makabutang bisan unsa nga pundasyon gawas sa gipahimutang na nga mao si Jesucristo. Klaro ana? Ayaw pagbutang og lain na pundasyon gawas lamang kang Kristo Jesus. But pasabot ayaw kuhai, ayaw saguli, ayaw ilisdi, ug ayaw dugangi si Kristo. Siya lamang ug walay lain na pundasyon. Nakadungog mo sa latest na news sa Pilipinas na nahugno na bridge ni adtong February 27 sa Cabagna Santa Maria Bridge Isabela? Tungod lang kay niagi ang dako na dump truck unya nahugno. Unsay rason sa pagkahugno? Ingon sila, wala kuno masunod sa ang disenyo sa bridge, sayop na pagkabuhat. Mauna ang panghitabo. Kung mauna siya ang imong pagtuo, wala pud gasunod sa disenyo. Munay mahitabo, dali mahugno, kay dili ligon. Muagi lang ang dump truck, hagba dayon ang imong pagtuo. Pasabot na ko, kadug lang ka og mga minit na panudlo tungod kay nindot paminawon, tuo dayon ka, hagba pud ang imong kalag. Nganong gihisgot man ko og tudlo na pagdugang diha kang Kristo na labi ka delikado? Tungod kay taktika kanini Satanas na makamatay. Kintahay lang, mangayo ka na ako og tubig, unya tagaan ti kag tubig pero ang kolor pula, imno nimo. Dili jud kaklaro ana na pula. Na nabagoy pula na tubig. Imo ka nang gisagulag og dugang. Imo ka ng mga tudlo gani na klaro kayong sayop, dili jud ta mo tuo dayon.
Apan kung tagaan ti ka og tubig, nagamay lang na pagkapula, unya sultihan ti ka na espesyal mangguna na tubig kay soda water mangguna siya, mauna na ay pagkapula, naku kay posibilidad na mutuo ka. Ha? Pero di ay naaday dugang na hilo, kay gisultihan lang ka na espesyal na tubig nga maupod na ang pagtudlo na kadugang ni Kristo. Ha? Imo galing dugangan ang pagkapuro na tubig, dili na siya tubig. Ha? Bisag mingon pa ka na soda water na siya, imo ganing dugangan si Kristo, bisag unsa kagamay, dili na si Kristo, busa paminaw. Paminaw nimo dili manisakto, ayaw padala susiha. Bahalag mo sa kagamay na pagduda na murag dili man ni siya sakto ilang gitudlo, ila maning gidugangan, ayaw diretso tuo. Susiha. Perti nakadaghan karon na simbahan na nagtudlo na sa ngalan ni Kristo. Gitawag nila ilang kagalingon na Kristohanon. Apan ang ilang gisunod, dili si Kristo kung dili mini na Kristo. Ang gamay na bakak, parihura na sila bakak. Ha? Ang gamay na bakak, parihura na, madako, magamay, gabakak, ragyapon na siya. Pero ang gamay na bakak, mas delikado, nga naman. Mauni siya imong bantayan. A half lie is more dangerous than an absolute lie. Ang gamay na bakak, mas delikado kaysa puro na bakak. Mauna atong bantayan, mga igsuon. Pamati ako ha. Unsa may pinakadako na reliyon karon sa Pilipinas? Obviously, ang Katoliko. Di ba ang Katoliko gatuo man kang Kristo? Gatuo pod sila sa Biblia. Gatuo pod sila sa Trinity. Gitawag pod nila ilang kagalingon na Kristohanon. Apan ang dakong pangutana, tinuod ba sila na simbahan? Tinuod ba gayud sila na Kristohanon? Dili, mga igsuon. Dili. Kabalo ko na uban ninyo na masakitan sa kong tubag. Lagi. Nagtuo lagi sila ni Kristo. Nagtuo lagi sila sa Biblia. Pero ang pangutana, gasunod ba sila sa sugo sa Biblia na ilang giangkon na gituhuan? Muing ka na ako karon. Pero Brother Mylix, daghan man sa ilang mga tudlo na makita sa Biblia. Lagi. Apan ila man gidugangan si Kristo, ila man giapilan og santo ninyo. Makita day na ang santo ninyo sa Biblia? Wala. Pero si baby Jesus mangguna siya, nagsugo day ang Biblia na magsimba ta sa bata na si Jesus. Apila na lang ang pagka-teenager ni Hesus Kristo. Nagsugo day ang Biblia na magluhod ta sa mga imahin sa santo ninyo. Di ba ang klaro na sugo, na dili ka magsimba og imahin, muluhod sa imahin diri sa yuta, sa ilalong sa dagat ug didto sa langit, na makita sa Exodus chapter 20 sa Biblia. Ang problema kay mangita ta og lusot. Nagtuupod sila na si Maria kuno na inahan ni Jesucristo, co-redemptrix. Unsay pasabot sa co-redemptrix na si Maria sad kuno mangluluwas. Gatuupod sila na ang mga santos angayan pud ludhan og simbahon. Gatuupod sila na maluwas ka pinaagi sa pagsunod sa mga sakramento, sama sa baptismo, sa Eucharist, sa reconciliation, mapasaylo ka pinaagi sa pagkumpisal sa pari. Naaday na sa Biblia. Nagtuo di ay mo nagamay ra ni siya na sala, akaning pagdugang. Balik ko na itong basa ang sugo sa Biblia, mahitungod ning pagdugang. Revelation 22 verse 18 atong basahon. Nagpamatuod ako sa tanang na nakadungog sa mga pulong sa tagna kini nga libro sa Bible. Kung adunay magdugang kanila, pamati unsay mahitabo, idugang sa Dios kaniya ang hampak nga nahisulat diri sa libro. Unsay gisulti, dugangan sa Dios ang hampak. Unsay pasabot sa hampak, silot. Na kay silot tungod kay wala ka mituo kang Kristo ug sa Biblia na imo kunong gituhuan, apan gidugangan paniud nimo ang pulong sa Biblia, lain na pud na siya na silot sa pagdugang, so dubli ang imong silot. Unsay pasabot ana?
intawon dili taw na siya tiaw-tiaw lamang o gamay na butang ang pagdugang. Makamatay taw na sa imong kalag didto sa impyerno. Mauni kakuyaw ang mga tudlo na katunga tinuod o katunga baka kay sayon siya tuhuan kay sa klaro na bakak. Busa labihan ni siya kakuyaw. John 14:6. Balikon na po nato ni, permi na ni gibalik-balik. Si Jesus mingon kaniya, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay usa nga makaadto sa amahan. Gawas pinaagi ka nako. Kaklaro ana mga igsuon. Walay lain dalan si Kristo lamang. Walay lain kamatuoran si Kristo lamang. Walay lain kinabuhi si Kristo lamang. Ayaw dugangi. Walay bisang kinsa makaadto sa amahan. Gawas lamang kang Kristo. Dili ta maghimu-himo magdugang-dugang sa Santo Niño na pinaagi kang Maria, pinaagi ka sa mga santos, pinaagi sa pagtuman sa mga sakrimento. Dili natudugangan si Kristo. Karon natong reviewhon ang mga nilabay natong natun-an, no? Mahitungod sa delikadong mga pagdugang diha kang Kristo Jesus. Unsa ganito ang una? Christ plus HWP, health, wealth, and prosperity. Ikaduha, Christ plus legalism. Ikatulo, Christ plus religiosity. Ikaupat, Christ plus philosophy. O ang ikalima, Christ plus mysticism. Kaning mysticism, daghan ni siya ha. Unsa ganitong una, experiential knowledge. Ikaduha, personal knowledge. O ang ikatulo, word, faith, theology. Ang ikaupat na mysticism na tudlo, seed faith or miracle money. Ang ikalima, little God's theology. Perti kakuyaw mga igsoon. Ang ikaunom, prophetic intercession. Ang ikapito, speaking in tongues. O ang kinalasan natong gitudlo, gift of miracles and healing. Wala na nako ni siya gitagsa-tagsa og elaborate, no? Importante kayo na inyong paminawon ang part 1 hangtod sa part 3 para inyong masabtan maayo. Padayunon nato nigtuki kani ikawalo na mysticism mao ang gift of miracles na kuno'y mga hiyas na gihatag ang Ginoo karon sa mga Kristohanon ang paghimo og mga milagro o kahibulungan. Ato ning tagaan pagtagad kay mauna ni ang usa sa labihan ka mangingilad ubos sa mysticism. Kadtong batanon pa ko, ganahan kay kumutanaw og mga magic shows. Nga naman, kay gawas na makalingaw na ay pagka-mysterious. Makawagtang sa mga butang, sama nila David Copperfield, nila Chris Angel o David Blaine. Makahimo sila og padaghan sa kalapati, makatunga sila sa lawas inigabas sa babayi, makapawagtang sila og mga butang, ang uban makalakaw pa jud og tubig, makalupad. Grabe ka misteryoso, oy, makalingaw pa jud. Kaning mysticism mga igsuon, makagitik jud ni sa atong pagkakuryoso, sama sa milagrog pag-ayo sa mga balatian ug mga katingalahan. Makagitik pud ni sa atong pagkamangha. Labihan kayo ni kakuyaw kay tanawa kung ang usa ka pastor magwali unya dugangan niyang mga kahibulungan, mga milagro ug katingalahan, unsay mahitabo? Di ba makadani jud? Hala, makaingon ka na kagabihan na niya ka powerful, uy. Aning tawhana, uy, wala man ni sa uban simbahan. Tinuod jud ni, nagikan jud ni siya sa Ginoo. Mao ba? Mao ba? Unsay gisulti sa Matthew 24 verse 24. Kay ang mga bakak nga mga Kristo, matiha ang mga bakak kuno nga mga Kristo ug bakak nga mga propeta na aday bakak na Kristo ug napoy bakak nga mga propeta. Mubangon og muhimo sa dakong mga timailhan og katingalahan.
So ang trabaho aning bakak na Kristo ug bakak na mga propeta muhimo og dakong timailhan, dili gamay kundi dako na timailhan og katingalahan aron mahisalaag unsay purpose para paghisalaag kung mahimo pabisan ang mga pinili, hilabihan kayo ni kadelikado, makakonbinsi na kung wala pa ang proteksyon sa Ginoo, bisan ang mga pinili, madani usab. Busa, ayaw dali pagtuo, ayaw salig sa imong mga mata ug sa imong pagbati. Hala ka, Brother Mylix, naalagi ko'y nakita na mga milagro sa TV. Daghan kayo ilang gipangayo na masakiton. Pamati ako ninyo ha. Drama ra na siya. Skit. Aron sa pagdani sa katauhan. Pamati. Si Benny Hinn, usa ka inila sa pastor diri sa USA. Sa dihang iwagayway niya ang iyang kamot, daghan kayong mga tumbas yang kongregasyon. Kadako na bakak. Si David Oyedepo sa founder of Living Faith Church, Winners Chapel, makontrola kuno niya ang kayo ug daghan pang mga membro na kuno miingon na muinit ang ilang lawas. Si Alf Lucao, makapadagan kuno sa dili kalakaw. Kasagaran aning mga propeta, bulaan na propeta kay grandstanding kaayo ilang worship service kay nganuman makalingaw tan-awon tungod sa daghang katingalahan mauna dili pud katingalahan ng ilang worship service perti pud kadaghan mo attend na manimbahay apan unsa may klaro na sulti sa Biblia. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 atong basahon. Ang usa kansang pag-anhi, ang kansa kunong pag-anhi ni Antikristo, nahiuyon sa kalihukan ni Satanas. Uban ang tanang nga gahom ug mga milagro ug katingalahan. Kaning mga katingalahan, milagro, mga gahom na nakita karon sa kadaghanan simbahan, nahiuyon ka na sa buhat ni Satanas. Padayon nung basa ang verse 10. Ug pagaubanan sa tanang dautan nga panglimbong. Kaklaro na mga igsoon, pagaubanan sa tanang butang sa paglimbong. Alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila nagdumili man sa pagigugma sa kamatuuran. Pagalaglagon, kinsay pagalaglagon katong nagapaminaw nganuman nagdumili man ka sa pagigugma sa kamatuuran, imong gipili og padayon sa pagpaminaw sa mga kalimbungan aron mga luwas unta sila, maluwas unta ka. Kung ikaw dili mo padayon og paminaw, kung dili ikaw wala nagpabaya, wala nagpalimbong aning mga mini na panudlo. Ang nangapait mga igsuono kay kaning mga charismatic na simbahan karon, gipasanginlan permin asam ang ilang mga milagro kang kinsa sa balaang espiritu. Nabuhat kuno ni sa gahom sa balang espiritu tungod aning ilang mga pangilad ng mga milagro na higawan taon, nabastos taon ang ngalan sa balang espiritu. Daghang kayong mga simbahan na ang permi focus na lang sa ilang mensahe kay ang gifts of the Holy Spirit hinumdumi na ang gospel dili ang hiyas. Ang hitabo na noon kay gidugangan nila si Kristo kay kinahanglan jud magapakita aning mga hiyas. Ang trabaho sa balang espiritu mga igsoon mao ang paghimaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Dili ang pagpataas aning mga milagro ug kahibulungan na mga buhat. The work of the Holy Spirit is for people to focus not on the gifts but on the giver. Not on the benefits, dili sa benepisyo, kung dili sa Diyos na naghatag sa tanan ning atong naangkon. Kaniha pahinumdum ni siya, tanan na mga mini na milagro o kahibulungan na dili gikan sa Diyos,
apan imong gipasangil na buhat kuno sa balang espiritu, labihan kayo na kainsulto ug pagbugal-bugal sa balaang espiritu. Kanina sa lagi tawag ni sa Biblia og moral inversion. Unsa maning moral inversion? Tinuyo nga pagtuis sa kamatuoran ug moralidad nga kanunay nga naay kalabutan sa apostasiya. Imong gibalih, imbis buhat ni Satanas, imong gipasangil na noon nga buhat sa balaang espiritu. Ang tawo na mupadayon aning moral inversion kay nalambigit ni siya sa apostasiya, mauna labihan kayo ni kakuyaw. Kan labi na katong musulti na kabalumang ko nasayop na sila Brother Mylix, pero ganahan man ko aning simbahan tungod kay daghan naman kong amigo diri. Kanang komportable naman ko diri, dili lang ko musunod sa ilang mga sayop na buhat, pero pabili lang ko nila ang kakuyawan na brad, ang kakuyawan na siya mga igsuon kay kabaluka unsay sayop, apan gituyo nimo na magpabilin. Kinitukma ni siya sa gisulti sa Isaiah chapter 5 verse 20 atong basahon. Alaot, baliko na ko alaot, kadtong nagtawag sa dautan nga maayo ug maayo nga dautan, nga nagbutang sa kangitngit alang sa kahayag ug kahayag alang sa kangitngit. Alaot ang mahitabo sa mga tawo na nagapadayon og tawag sa mga mini na milagro kay bulungan na buhat sa balaang espiritu. Ang nakapait mga igsoon kay kung magapadayon gani ka sa pagtuo nining mga mini na buhat, malambigit ka na sa apostasiya. Unsay pasabot sa apostasiya? Ang apostasiya mao ang buhat sa pagkahulog gikan sa pagtuo, pagsalikway kang Kristo, pagkahuman nahibalan ang kamatuoran. Nakabalo na ka sa kamatuoran pero nagapadayon gyapon kag pabilin. Mao ning example sa mga tao na sa sinugda na siya'y tinguha na makaila sa Ginoo apan sa kadugayan ni biya sa pagtuo nganuman kay mas gugma nila ang kalimbungan. Pangutana, nganong apostasiya man ang tawag sa mga taong padayon ni ining mini na mga milagro ug katingalahan. Baliko na to basa ang apostasiya. Naglangkit kini sa tinuyo nga pagrebildi. Ituyo ni mong magpabilin. Batok sa Diyos kay sayano nga pagduha-duha o pagkawalay alamag. Sadaan ni kay sa mga tao na wala di alamag, na iuban na nisimba aning mga mini na charismatic na simbahan, apan tinud-an na ilang tinguha na makaila sa Ginoo ug dili madugay sila mubiya gayon sa dihang ilang nasabtan ang kamutuoran. Nganuman, kay klaro ang gisulti sa John 10:27. Unsay gisulti diri? Ang akong mga karniro mamati sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagsunod kanako. Ang tinud-anay na karniro, ang tinud-anay na sumusunod ni Kristo, mamati sa pulong ni Kristo ug dili magpabilin sa mga mini na panudlo. Apan naadyoy mga tao na mupabilin nganuman, mas gitagaan niya og bili ang pagbati, mas gitagaan niya og bili ang katingalahan, mas gitagaan niya og bili ang friendship, ang emotions, ang feelings, kaysa kamatuuran nagisgutan sa Biblia. Paminaw kay klaro kayo nagapahinumdum ang Biblia. Mismo ang balaang espiritu nagapasidaan. 1 Timothy chapter 4 verse 1 atong basahon. Apan klaro nga giingon sa espiritu, ang espiritu mismo gasulti, nga sa ulahi ang pipila mahulog gikan sa pagtuo apan nagtagad sa malimbungon nga espiritu. Ato na ning ibasa ganina. Nagtagad sa malimbungong espiritu ug pagtulunan nagikan sa demonyo. Akong pahinumdom lang sa mga tao na kabalong sayop apan ganahan mo pabilin sa sayop na panudlo. Ang ikasiyam na mga mystical
nabuhat na makita sa daghang mga charismatic simbahan karon? Yoga and Christianized meditation. Pagbantay mo aning mga Christian na ngalan na Christianized meditation. Unsa man ni siya, gikan ni sa Hindu na practice na pagkontrola sa postura, pagginhawa o ginluan kuno ang hunahuna, empty the mind aron makakonektar sa imong balaan sa sulod, the divine inside, ang imong pagkaginoo sulod sa imong lawas. Kuyaw kayo ni nabuhat ang imong giabrihan, imong pangunahuna. Diha ni Satanas og dako kayong posibilidad. Hinuon na masaniban ka sa demonyo. Kinisukwahi kayo ni sa gitudlo na ayaw, hinlui ang hunahuna, kundili pun-ang imong hunahuna sa pulong sa Dios og pagpamalandong. Ang ilang tudlo kay mamalandong nanung ka sa imong pagka-Dios sulod sa imong kagalingon. Basahon nato ang Psalm chapter 1 verse 2. Apan ang iyang kalipay, ang ato kunong kalipay sa Kristohanon, anaa sa balaod sa Ginoo, ug sa iyang balaod iyang gipamalandungan sa adlaw ug gabi. Unsay atong pamalandungan? Ang pulong sa Dios, dili ang atong pagka-Dios. Klaro kayo ha, dili kay ang imong pagka-Dios sulod nimo. Sa dihang imong giablihan, imong unahuna, giimbitar na noon nimo pagsulod ang yawa. Samtang nag-yoga position ka, imong giawhag sila og buhat niini. Unsa man ning mga buhat kanang mag-yoga sila, kaning mga word, kaning mga sound na sacred sound kuno ni of the universe, pagka bakakon mga igsuon. Ang ilang hello, kaning hello nila kay gitawag nila og namaste. Unsa maning namaste? The divine in me bows in the divine in you. But pasabot ang akong pagka-Diyos niyukbo sa imong pagka-Diyos. Gihimo ninyo inyong kagalingon na Diyos na usa ka dulumtanan sa mata sa Diyos, na klaro man ta kaayo gisulti sa Biblia na walay laing Diyos kung dili siya lamang. Kagrabe ka bakakon. Karon atong susihon maayo ang kalahian sa pamalandong sa yoga ug pamalandong sa tinud-anay na Kristohanon. Ang una, unsa man? Kaning yoga nagtudlo na you empty the mind. Sa tinud-anay na Kristohanon, fills the mind with God's Word. Sa yoga, hinluan nimo imong unahuna. Sa Kristyanismo, punon nimo imong unahuna sa pulong sa Dios. Ikaduha, sa yoga, pangitaon nimo ang imong pagka-Diyos sulod. Sa Kristyanismo, pangitaon ang Diyos lamang, ayaw dugangi. Ikatulo, kaning tudlo nila gikan kani sa Hinduism ug sa Kristiyano gikan sa Biblia. Ang ikaupat, ang yoga nagapokus sa kaugalingon, gitagaan pagtagad. Sa Kristyanismo, ang pagtagad ang focus nato kay si Hesukristo. Mauni hinumdumi tanan klase na panudlo, nagapataas sa kaugalingon, nagapataas ka na sa imong garbo, likayi ka na kay dili ka na sa Ginoo. Atong basahon ang 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Gubon na mo ang argumento og tanang mga pagkamahitason. Paminaw ha, pagkamahitason nga gipataas batok sa kahibalo sa Dios. Tanan kuno mga idea, tanan kuno na mga prinsipyo, mga filosofiya na nagapataas batok sa kahibalo sa Dios. O gidala nato ang mataguna-huna nga binihag sa pagsunod ni Kristo. Atong ibihag tanang pangunahuna diha sa pagsunod sa balaod ni Kristo. Ang ikanapulo na mysticism, mga panudlo na pagdugang na makita na sa daghan kayong charismatic na simbahan. Astrology, horoscope, and numerology.
believes in zodiac sign, angel numbers, or biblical numerology. Pagbantay mo aning mga ihap-ihap sa mga horoscope, mga cards, mga numero kuno sa Biblia, kanang mga gitagaan pagtagad ang mga every 10 verses, every 100 verses kay na ako na mga secret words diha o secret meaning o mga secret prophecy na mo coincide kuno sa Hebrew alphabet. Kani mga buhat nagapalayo ni sa unsay pinakaimportanteng butang unsa man ang pagtubo sa atong espiritual na kiniiya aron kita magamit sa buhat ni Kristo. Kaning mga horoscope na atong gibasa na para nato lingaw-lingaw lang, kabalo ba mo na idolatry na siya nganuman kay nangita ka og laing kaalam. O kahatambag gawas sa langit no natambag imong gibutang ang pagsalig sa zodiac sign kaysa pulong sa Dios nganuman kay mas mituo ka kaysa pulong sa zodiac signs. Dili manggod kay Scorpio manggod ko. Sagittarius manggod ko, Pisces manggod ko. Unya according to my horoscope, dako kuno kayong posibilidad na makita nako akong true love. Karong adlaw mao na mobasa jud ko unsay guide nila, unsay gisulti sa Deuteronomy chapter 4 verse 19. Pagbantay, balikon nako pagbantay unya nga sa pagyahat mo sa imong mata sa langit. Ug hingkitan mo ang adlaw, ug ang bulan, ug ang mga bituon, bisan pa ang tibuok panon sa langit. Isa pag mga guide kuno, diha na makita kuno sa kalangitan. Mabihag ka sa pagsimba kanila, ug sa pag-alagad kanila. Kung imo silang sundon, ilang mga suggestion, ilang mga recommendation, ug ilang mga tudlo, nabihag na ka sa ilang mga tudlo. Ang ika-11 na mga mysticism practices na daghan na kayong makitaan. Mga pagdugang kini, mini na pagdugang na kuyaw kayong makita sa simbahan. Occult mediumship. Unsa maning occult mediumship? Mga buhat sama sa espirituhanong mga sesyon, sa pag-ayo, gipadagan, channeling, paggamit sa mga psychic o medium aron makontak ang namatay na mga minahal o membro sa pamilya. Pagbantay mo ana mga igsuhon labi na ning buhat sama sa pagkonsulta sa albularyo, mga psychic kuno, medium aron makontak ang mga membro sa pamilya. Ilibihan biya na ka delikado. Ginadili biya na sa Biblia. Leviticus chapter 19 verse 31 atong basahon. Ayaw pag-adto sa mga espiritista o pangonsulta sa mga espiritista kay mahugawan kanila. Unsay but pasabot sa mahugawan, makontaminate ka. But pasabot, mailad ka. But pasabot, malimbungan ka. Ug ikaw matakdan kanila sa ilang pagkahugaw. Sa ato pa, maabot ang panahon na ikaw pod mapiktuhan sa impluensya sa demonyo. Karon sa pagisulti sa Biblia, Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Ayaw tuguti na adunay makitaan sa taliwala ninyo nga nagabuhat sa pagpanag-an o sa lamangka, magbuhat sa mga timaan o mga nagabuhat sa mga witchcraft. O adunay mga butang nga nagabuhat niini nga mga butang nga dulumtanan. Dulumtanan taliwala sa Ginoo kaning mga butang dulumtanan dayni. Unsay example ani kaning mga tao na nagapanagna sa baraha kanang mga psychic, mga tao na aning mga kaning agimat-agimat, mga albularyo, mga magician o mga panunglo, kana bang barang-barang, kana bang witchcraft, kana mga bulaton sa mga demonyo. Pagbantay mo ana mga igsuon. Ang ika-12 na mysticism practices na makita sa daghang simbahan, kaning gitawag nato og Lectio Divina.
divine reading sa in English pa, nag-auhag sa pagbasa sa kasulatan sa emosyon kaysa kanunay. But pasabot, kanibang anong gahisgot man kaoni kay daghan kay good ni makita sa simbahan na magtuon kuno, magbasa kuno sila sa Biblia, magtapok og magbasa apan walay klarong leader. Walay leader, walay preparation sa Bible, magtapok lang sila og magbasa sila sa Biblia. Kintahin na sila chapter na basahon. Ikaw ray bahala unsay pasabot nimo sa Biblia. Sa ato pa walay mo koreksyon sa imong panabot, mao ang kasagaran nilang tudlo out of context. Bahala unsay imong pasabot unya dayon mo meditate dayon sila. Pamati ako ninyo ha. Kuyaw biya kaayo na basta-basta lang ka mo meditate ug wala ka kasabot sa tinudanay pasabot. Pwede day na nagpataka lang ka pag-interpret sa pulong, paminaw nimo padatuon ka sa Ginoo o ayuhon ka sa tanan nimong sakit unsay may tabuana. Mahimong baka ko ng Ginoo para nimo o ka ma-disappointed lang ka. Kaning Lectio Divina. Lectio Divina, kaning pag-meditate dayon sa inyong gibasa, pero ang focus, emosyon o pagbati. Pirmi na ko ni siyang gibalik-balik, ayaw tawon tagai o pagtagad ang emosyon kaysa kamutuuran. 2 Peter chapter 1 verse 20 atong basahon. Apan hibali una sa tanan nga walay propesiya sa kasulatan nga nahimong usa ka butang sa kaugalingon nga interpretasyon sa usa ka tawo. But pasabot, dili kaugalingon natong interpretasyon. Ang Biblia dili sa kaugalingon natong pagbuot sa interpretasyon, kung dili unsay sakto og tukma na interpretasyon ana. Nganuman, atong padayonon og basa verse 21. Kay walay tagna na gihimo sa usa ka buhat sa kabubuton sa tao, dili ni binuhat lamang sa kabubuton sa tao, apan ang tao gipalihok sa balaang espiritu, nagsulti gikan sa Dios, gigamit ang tao sa balaang espiritu. Sa ato pa ang author sa Biblia, ang balaang espiritu, busa atong sabton og maayo, atong interpretahon ang pulong sa Bible, sumala sa kamutuuran kung unsa di tukma na hubad ni ana. Dili lang kay basta pataka lang og interpretahar. Kung dili ka ng tawhana na di sakto og igong kahimanan sa pagbuhat, dili kay out of context. Pasahon na to ang 2 Timothy chapter 2 verse 15. Buhata ang imong labing maayo aron ipakita ang imong kagalingon sa Dios, ingon usa ka giaprubahan, usa ka trabahante nga dili kinahanglan maulaw. Og kinsa, pamati ha, ang husto nga pagdala sa pulong sa kamutuuran. Husto nga pagdala sa pulong sa kamutuuran. Kinahanglan trabahanti ka sa pulong, but pasabot nagahatag jud ka og dakong panahon sa pagtuon sa saktong paghubad sa pulong sa Dios. Kinahanglan pod dili kinahanglan pod kabalo ka gamay sa Hebro o Greek o kinahanglan masabtan nimo. But pasabot dili kinahanglan memorize nimo. Kung dili mag-research ka. Dili pinaagi sa kaugalingong pagbati, kung dili natukma tanan sa sugo o katumanan sa Biblia. Ang ika-13 na mysticism practices na makitaan sa kasagaran simbahan karon unsa man. Enneagram spirituality, unsa man siya, mao ang usa ka sistema nga espirituhanon nga nakabase sa personalidad nga nagamit sa Enneagram. Usa ka siyam nga tipo nga modelo sa personalidad. Unsay pasabot ani siya, mga tabang kuno ni siya. Sa ato pa nakapokus ni sila sa pagdiskubre sa lain-lain ng mga personalidad sa tao. Alang kuno sa pagdiskubre sa kaugalingon na espirituhanong pagtubo. But pasabot, tabang kuno ni siya sa Enneagram spirituality na makaila ka sa imong personalidad. Ang tao kuno na lain-laing personalidad o kini makatabang kuno ni sa imong pagtubo kabahin sa espirituhanon pagtubo.
Karon ang pangutana, sa unsang paagi makatabang ning Enneagram spirituality? Igong kuno sila, mas makita kuno nimo imong kagalingon, ang imong tinud-anay na personalidad o kinaiya, ug masabtan nimo ang imong kagalingon nganong ining ana ka, ang imong strength, ang imong weakness. Ang problema ni mga igsoon kay over-emphasis sa imong personality kaysa pakigbatok sa sala. Unsay example ani ilang tudlo sa Enneagram? Una, ingon sila, nanakunoy kinaiya na reformer, type 1 kuno ka, principled, purposeful, self-controlled, perfectionist. Ikaduha, the helper type, caring, interpersonal, generous, people-pleasing. Ikatulo, the achiever, success-oriented, adaptable, excelling, driven. Ikaupat, individualist, sensitive, withdrawn, expressive, dramatic. Dinili ko ni siya humanon. Ha? Dili na nako ni hisgutan ang tanan, pero unsay nakita ninyo mga igsuon, gi-categorize ang tanan Kristohanon sa mga personalidad ug pinaagi kuno niini na makita nato unsa ang atong kaugalingon nga kinaiya, ug sa ato pa kuno dali mabuntog ang atong kinaiya, dali kuno nato makita ang atong weaknesses. Paminaw, nindot kayo paminawon no. Pangutana, gitudlo bagud ni sa Biblia na mugamit ta og personality trait examination para kita mutubo sa atong espirituhanong paglakaw? Gitudlo bagud ni siya? Ang tubag mga igsuon, wala. Wala na siya gitudlo. Gitudlo na kita mo admit sa atong sala, i-recognize na to atong sala, ang atong tanawon ang atong sala, pero wala nag-emphasize na mo-focus ta sa atong personalidad. Ang usa sa problema na kasagaran na bantayan ako gigamit karong panahuna ba, kaning gitawag nato og New Age practices. Unsa man siya? Utilize spiritual and psychological context outside of traditional Christian practices. Ha? Unsay pasabot aning New Age, mga buhat na nagamit og mga bag-o na pamaagi aron makabut ang espirituhanong pagtubo. For example, kintahay mingon kanako, dawata si Kristo sa inyong kasing-kasing ug maluwas na mo. Di ba mamani kasagaran madungga nato sa mga pastor karon? Asa man ni makita sa Biblia na nagwali si Kristo na dawata siya sa inyong kasing-kasing? Ha? Mga western style of preaching man na siya. Ang kasagaran sulti ni Kristo pagbasol. Kay bisan kapila pa ka mudawat ni Kristo, kung walay tinud-anay na pagbasol, walay bili ang imong pagdawat. Busa isa context na tugmayo kaning pagdawat ni Kristo. Kanang pagbasol pud na walay kausaban, dili pud na tinud-anay. Kay ang tinud-anay na pagbasol, makita ka na sa kausaban sa kinabuhi. Ang Greek sa repentance, kaning pagbasol kay, unsa man ni siya, gibalik-balik na ko ni siya, pero balikon lang yapon akong usab. Metanoia, unsa man ning metanoia, hilak-hilak, being sorry, dili, turning away from sin. Sa ato pa, ang real description of metanoia, dili kay nihilak lang ka sa imong sala, kung dili, nimong gisalikway ang imong sala. Dili na basta-basta na madungga na to sa mga modern preacher karon na, angkon na imong sala. Bahalag kapila pa ka mo angkon sa imong sala. Dili na siya pagbasol. Nga naman, kasagaran na makasasala, manghinambog pa manggali silang sala, ang kunon pa ba? Ang metanoia kay dili na siya nihila ka sa imong sala, kung dili imong gisalikway, imong gibiyaan ang imong sala. Nga naman, imong nasayran na ikaw nakapasakit sa Ginoo na ug imong gitugyan ang imong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Unsay pasabot nako, ayaw mo gamit og mga taktika o mga tawhanon na filosofiya sama sa Enneagram spirituality aron ka mumutubo sa inyong spirituhanong paglakaw. Kaning paggamit sa bisang unsang mga pamaagi aron makadanis og daghang mga tao nga moadto sa simbahan sama sa mga praise and worship na mga methods, mga sipa na buto-buto sa drums, mga catchy na kanta, puro mga emotional na instrumento,
ug walay sakto na kamotuuran sa pulong sa gikanta, gihimo lang ninyong entertainment ang simbahan. Ang simbahan aron makadani og daghang bisita sa simbahan. Unsay mahitabo? Makadani mo og daghang kanding apan dili karniro. Balikon ako. Yes, makadani mo og daghan, pero inyong gidani puro mga kanding, dili karniro. But pasabot ang inyong giapas kay kadaghanon lamang inyong makabot, ha? Apan dili ang tinud-anay na manimbahay diha ni Kristo. Example kaning gitawag nako og kaning four temperaments. Unsa maning four temperaments? Kaning choleric, melancholic, phlegmatic, og sanguine. Ato ni siya giklasifying ang kinaiya sa tawo base sa upat ka personalidad. Unsa may origin aning four temperaments, kani siya gihimo ni siya gikan pa kang Hippocrates sa 460 to 370 BC. Unya gipauswag ni Galen, unya gipauswag pud sa mga modern psychologists karon. Mingon ka na ko, nabaday sayop ni ini. Kung sakto di ay ni siya, lagi. Na mga kinaiya na medyo makita nato sa tong kagalingon. Medyo sanguine man ko. Medyo kay malipayon manggod ko. Extrovert manggod ko. Nya, pagka people pleaser, pagkuhala. Kulirik man siguro ko kay goal-oriented man jud ko. Medyo assertive pag ko. Pangutana, unsa may problema ni ana mga igsuon? Unsay problema ni ana? Focus nato on natural tendencies rather than our identity in Christ. Mao manggod ni akong kinaiya. Kulirik manggod ko, dili kayo ko kasabot sa feeling sa ubang tao. Unsa man na siya? Gihimo nimo na excuses ang imong sayop na kinaiya tungod kay naa ka aning personalidad. Ang imong focus na noon, ang imong natural tendency, kaysa imong pagsalig na mausab ka sa pulong ni Kristo. Pamati, Christians should aim to be more like Christ, not simply embrace their natural temperaments. Tanan na kinaiya na sayop na wala makita sa Biblia kay sala kana. Ug dili nato ipasangil tungod kay kana, kay naa na sa atong personalidad, busa nakahimo ta niya ng butanga. Dili na siya excuses. Mura kag ningon na nakapangawat manggod ko kay tungod kay gigutom ko. Nakapangawat manggod ko tungod kay sa akong tendency na gutmon kog dali. Sa ato pa igo day na excuses na wala kay kwarta na mangawat ka. O gigutom ka na mangawat ka. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 atong basahon. Busa bisan kinsa na anaa kang Kristo, kini nga tawo usa ka bag-ong binuhat. Kung ikaw tinud-anay na Kristohanon, bag-o ka na binuhat. Ang daan nga mga butang nangagi, tan-awa ang bag-ong butang muabot. So klaro kay gisulti diri mga igsuon, bag-o ka na binuhat. Tanawa imong kausaban diha ni Kristo. Ayaw pokus sa nga nilabay na kinaiya. Ayaw tuguti ng imong kagalingon malimatahan sa pagtuo sa imong personalidad o tendensiya. Diri sa Amerika, grabe kayo kaning gitawag na to racial discrimination. Unsay pasabot sa racial discrimination kanang lahi ang pagtratar sa imuha depende sa kolor sa imong pamanit. Unsay sulti sa Biblia ni ana sa Galatians chapter 3 verse 28. Walay Hudiyo o Griego, ulipon o gawason, lalaki o babayi, kay tamong tanan usa kang Kristo Jesus. Kitang tanan usa ni Kristo Jesus. Busa ayaw tanawa imong pamanit, ayaw tanawa imong posisyon, ayaw tanawa imong pagkadato, pagkapobre. Kitang tanan pareho sa pananaw sa Ginoo. Unsay pasabot nako diri? Walay lalaki, walay babayi. Unsay pasabot diri? Aron malikayan ang racial discrimination, ayaw tanawa ang imong panit, gender, position, komunidad. Kitang tanan parihara, ayaw tanawa imong kagalingon sa four temperaments. Tinuod tanan tao na tendency sa pagkakulirik, na uban sanguine, kombinasyon, pero dili na mao atong focus. Giusab na kita og dili na makahimong babag sa pag-usab sa atong kinaiya. Biyai na panghuna-huna, dili na ikaw tanawa ang bagong butang moabot.
Ayaw tanawa ang tao sa pagsulti. Sagdi lang na siya, uy, kay naman na siya pagkakulirik, ha? Ha? Ingnon talang bayot na siya sa una. Unya nahimo siyang Kristohanon. Unya nisulob siya og bestida. Pwede di ay na mo komentaryo ta na sagdi lang na siya, uy, kay bayot maguna siya sa una. Sa ato pa day ang iyang kagahapon, mo'y nagabugna sa iyang pagkakaron. Nasabtan ko ninyo, do not let your past define who you are now. Pwede pa siguro na musulti ka, ayaw pag binayot kay sa ingon ka, sagdi lang kay bayot ka sa una. Ha? Walay kulirik, walay sangguain, walay minankulik, walay Enneagram personality or spirituality. Ayaw i-label ang tao sa iyang personalidad kung dili tawga ang sala na sala. Ang ika-14 na mysticism practices na makita sa dagang simbahan karon. Ako dyan siyang giapil tungod kay nabantayan ako na sa mga simbahan karon na nahimo na ni siyang ilado labi na diri sa Amerika. Ambot ka diya sa Pilipinas, no? Pero pagbantay mo ni ani siya. Unsa man ni siya, kaning gitawag nako og energy healing, Reiki, chakra balancing. Nagtudlo ni siya una, kaning Reiki, Japanese healing energy, gikuha ni siya na kuno tay life force energy, nagitawag og ki or chi or prana, which can transfer energy through the hands, na makahimo kuno ta og padagan og enerhiya sa atong mga kamot. Nang Kristohanon kuno na ako nagitawag og inner energy sa pag-ayo sa mga sakit, pinaagi lamang sa atong paglaying of hands. Ang ikaduha gitawag nato og chakra balancing, nagikan ni siya sa Hindu o Buddhist practices, meditate to balance the 7 energy centers. Na kuno tay 7 ka energy centers sulod sa atong lawas na gitawag og chakra in order to self-heal. So makaayo ta sa atong kaugalingong panglawas o sakit. Basta salig lang kuno ta sa Ginoo, gigamit pa ang ngalan sa Ginoo para ingnon na Kristohanon ang dating. Daghan pa kayong mga example, mga igsuon sa mysticism o mga occult na practices na gipadugang sa tudlo sa Biblia na ato gayong pagabantayan na dili ta madani tungod lamang kay gitawag o Kristohanon o kahagigamit ang ngalan sa Ginoo. Christian meditation kuno, Christian inner divinity, Christian divine reading, unsa pa? Uban gigamit pa jud ang ngalan sa Ginoo, gigamit Jehovah's Witness, ang uban gigamit ngalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo, Church of God, pagkadaghan apan dili tungod kay nindot paminawon, mao na ang sakto na simbahan. Mao na ang tinud-anay na Kristohanon. Unsay gisulti sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 atong basahon. Dili ikahibulong kay bisan si Satanas nagatakuban sa iyang kaugalingon unsa? Ingon usa ka anghel sa kahayag. Ayaw lagi basta tungod lang kay maayo paminawon. Tungod kay naay pagkakristohano nilang simbahan, tungod kay nindot ang wali, o naay pagka-misteryos, naay katingalahan, naay milagro. Taktika kana ni Satanas sa pangilan, pagpakaron ingnon kana na anghel sa kahayag, tanan nga tudlo, filosofiya, ideya o opinyon na gidugang diha sa pulong ni Kristo. Dili ka na kang Kristo kung dili kang Satanas ka na makamatay. Makamatay dili lamang sa imong lawas kung dili sa imong kalag ngadto sa nagdilaab na impyerno. Busa ayaw dugangi si Kristo. Ayaw paghimo-himo ani mga energy healing na wala makita sa Biblia. Ang pagkatinuod mga igsoon kay pertidyong kadaghana na karon na pagtulunan, mga mystical, mysterious, mysticism na mga panudlo na pagdugang diha kang Kristo Jesus.
Busa magbantay tag maayo mga igsoon ha. Kay dili ni siya tiaw-tiaw atong susihon ang mga panudlo na dili gawas sa gitudlo sa kamatuuran na gitudlo sa Biblia. Dili na sa dato ni mahuman ang atong pagtulunan karon at magkita ta sa sunod natong kita, mag-ampo kita. Dalaygon Hesus, dalaygon ka, Hesus Kristus sa among kinabuhi. Ikaw lamang ang pundasyon sa among kinabuhi, sa among kaluwasan, sa among pagtubo diha sa espirituhanong paglakaw, aron kami makahimaya, makahatag og pagsimbag, paghimaya sa imong ngalan, Amahan. Nasayod mi, Amahan, na wala ka na sa among kagalingon, kabubuton na paghubad sa pulong, dili ka na sa paghimuhimo o pagbutang, pagdugang sa imong mga pulong, kung dili sa pagsalig sa gitudlo sa imong pulong, walay pagkuha o walay pagdugang niini. Amahan ko sa mga nagapamati karon, nagaampo ko na imong ablihan ang matag kasing-kasing panghunahuna aron ilang masabtan ang imong pulong, Amahan, na ikaw lamang Hesukristo ang kaluwasan diha sa among pagpasol ug pagtugyan sa among kinabuhi, aron nga among kinabuhi mausab pinaagi sa imong grasya ug gahom diri kanamo. Amahan ko, among ibalik kanimo ang tanang dungog himayog pasalamat sa ngalan ni Kristo Hesus. Amen. May adlaw mga igsuon, higala ug amigo di ni Kristo Hesus.